Morning, sir. Hindi ko na po sila. Oo, sana eh. Meron ka ba dyan yung pang-outdoor na full color na may audio? Bali, ilang megapixel, sir? 2 MB lang? 2 MB. Bali, sir, meron tayong new model, sir. Bullet type na 2 MP. Audio. 1980, sir. Wala, mas mura dyan. Mahal eh. Meron, sir. Bali, ito, sir, 1.8. 1.8. Yes, sir. 1.8. Kayo na mag-install, sir? Oh, ano ko eh. Freelancer ako eh. Baga, bibili lang ako sa inyo ng item eh. Okay, sir. Ilan ang warranty pa eh? Ilang buwan ang warranty yan? Ito, sir. 2 years, sir. Issue warranty. Yes, sir. 1.8 ano? Yung ano magkano? Yung dog type nyo na ano, na with audio. With audio, sir. 1980, sir. Pero may mas mura, sir, na 1.8 din, sir. Okay, sige. Yung power supply, kailangan ko ng ano eh. Yung tawag dito, yung 12 volts 5 amperes. Magkano yung 5 amperes niya? 12 volts, sir, na 5 amperes. Bali, 500, sir. 500. Yes, sir. Sige. Bigyan mo ko ng tig 10 nung ingo, yung pang ingo, 10 pang outdoor, saka apat niyang 12 volts 5 amperes. Magkano lahat yun? Bali, sir, 10 pang indoor, 10 pang outdoor, sir. Okay. 1.8, sir, di ba? 5 pieces. Okay. 18,000, sir. Okay. Tulad ko lang, sir, ha? Okay, sige, sige. 8,000. Dalawang 18,000, sir. Para sa mga 1.8 yun, sir, eh. Okay. Tapos, dito po, sir. Apat. Apat, sir. 500. 2,000. Bali, sir. 38,000, sir. Sige. Nag-ambas lang ako eh. Thank you ah. Thank you, sir. Ingat po kayo.